Jsem se tam zasekl o ten pitomej strom, nemohl jsem se z toho... Co? Jak... What the... Novýho bombardéra. Hloubkovýho stíhače, schválně, se mi to podaří. Jestli ho tady toho hajzla sundá. Do prdele! Postraný stromy. Ale byl jsem, naletěl jsem si fakt luxusně. Tyhle, nebej tam těch stromů, tak... Aha, no, tam nevede. Tak nic no. No, pokus to byl, já si třeba myslím, že to dělá jump, víš to auto. A nežer jste granáta. Hoši, ty vole, jste tam dva, netrefíte ho? Viděli jste ten bůh, oni tam jsou dva. Střílej do něj a on tam prostě nakluše a zabije mě. Vidíte to samý, co já? To je fakt smutný, tyhle těch zřejmě nedá víc než 5 za tohleto. Nesmrtelný pepík. A to se mi v této hře stává už několikrát. Já jsem si říkal, že jsem nějaký nesmrtelný. Chodí pešek okolo. A to určitě nebudeme dělat. Krásný den přeji všem mým divákům na dnešním streamu. Dneska si dáme opět Zaklínače, dáme si tu úkol posedlo si, maličko vydržte, já si tady musím udělat maličký pořádek na stole, ani byste nevěřili, jak se mi tady nahrnulo nádobí a skleniček a všeho. Určitě to znáte, protože jako každý z vás, kdo trošku hraje, tak to má tak nějak normálně, že prostě si přinesete to pití, necháte tam skleničku, pak si přinesete zase jiný pití, pak já nevím, mám tady mističku, v tom mám bramburky, pak si zase něco přinesu a víte co, hrajete, přestanete hrát, řekněte si jo, to pak uklidím, přijdete znova ke stolu, přinesete si něco a už vidíte, že tady skleničku jednu máte. Takže já tu teďka mám asi 4 skleničky, takže já si musím jenom tak jako ještě mám okolo, si musím rozepnout pásek, protože mě tlačí teda, jo. Ale já si tady musím udělat jenom hlavně ten pořádek, abych těch skleniček zase tady neměl moc. Takže tady mám jednu skleničku na pivo, 2 hrnečky od čaje, protože jsem ráno snídal, jsem byl prasátko a než jsem šel do práce, tak jsem to neuklidil. Tady půl litří, jak se rovnou nalejeme pívečko, mimochodem koupil jsem si opět zase toho ten American Mountain Eagle, co už tady piju od včerejška, takhle to vypadá, ještě pro jistotu ukazuje, víš, ta kamera to bere, jo, takže mají ho v Lidlu teďka zrovna v akci, nějaký týden. A pak je dobrý, můžu říct, takový jemný pivo, typoval bych to něco jako na naší 10, nebo možná něco takového. Ale není to úplně voda, je to sice takový, když vám to ukážu na kameře, já nevím, jestli to vidíte, já vím, že nejsme stream o pivu, ale většinou vy jste všichni pivaři, tak je takový světloučky, vypadá tak čuránky trošičku, jako, když to tak řeknu. Ale je to fakt dobrý, můžu takový lehký pivo bych řekl. Lehký pivo a má tu teda 4,9, což odpovídá definici jakoby tomu, té 10, no. Nebo 4,9 nebo 3,9, počkej, jo, to přesně řeknu. 4,3 dokonce, no tak to je tak 10, no. Plus minus. Ale je to fakt jako světloučky, jak když po ránu jdete na záchod. No nic, nebudu zdržovat, nebudu to pokecát, nebudeme se bavit o těch tématech, budeme se bavit o Zaklínači, co nás dneska čeká, takže budeme toho jarla, budeme jakoby zbavovat té kletby. Ještě jednou se vám všechny vás zdravím a ještě jednou se omlouvám za včerejšek, já jsem včera slíbil, že přijdu znova na ten stream, ale pak jsem to večer už nestíhal, takže dneska si to vynahradíme, proto začínám trošičku dříve. Tak se vidíte pohodlí a jdeme na věc.
Pí, pa, 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 pu. Jo, já vím, že I see. Ale já se ještě tady podívám do oken, je vždycky zkontroluji v oknech, že mám, už se mi to již párkrát stalo, z nějakého nepochopitelného důvodu, jako včera, že se mi buď mutnul mikrofon, že mi prostě bylo OBS, a nebo, já teď chápu, proč tady máte mikrofon bokem teda, když mluvím do tohohle mikrofonu. A pak se mi tam samozřejmě stalo, že se mi i mutnul obraz, což bylo fakt něco, co jsem fakt nečekal. Takže včera díky Kipovi, který byl tak všímavý, mi řekl, hele, vypadl ti obraz, já jsem z toho všiml sice až na nějakých 10 minutách kombatu, ale kdyby všichni byli takhle výmluvní jako ta většina, co tu byla včera, tak se to nedozvím nikdy. Tak. A jen pokračovat. Ale ono to je hlavně o tom, že... Jo, Gluma, no jasně. To je ta příšerka. No je to hlavně o tom, že jak když hraju, tak hlavně koukám na hru. Jsem tam, kouknu na ten chat. Nemám to jako většina streamerů, má vlastně tady vidíte můj mikrofon a já mám vlastně, představte si, tak tady mám na této straně. Mám hlavní obrazovku, jak ukazuju rukou. Tady je mikrofon uprostřed a na levé straně, kam vy nevidíte, mám vlastně druhou obrazovku, kde je vlastně chat s vámi a je tam vlastně OBS a všechno nastavení. A problém je, že jak mluvím do toho mikrofonu, koukám do hry, tak vlastně mi ten mikrofon periferně mi to umazává půlku obrazovky, takže já kolikrát vy něco píšete, není to o tom, že bych to nečetl, je to o tom, že já si to prostě v tom nevšimnu, protože koukám na hru a jak mám takhle tu hlavu, tak mi to přesně, ten mikrofon mi ukrojí ten váš chat. Takže na rozdíl třeba od spoustu jiných streamerů, tak oni vlastně mají ty obrazovky po pravé straně, takže vlastně koukají na monitor, kecají do mikrofonu a vlastně monitor mají po pravé straně. Což v mém případě bohužel nešlo udělat, protože tady mám prostě jinak tvarovaný stůl, ale možná až si vyberu nějaký jiný místo, tak udělám jako. Je to dost možný. Tak já se napiju a půjdeme rovnou hrát. Takže umístí brokar Akidovi kostelu, že? Sám umístníkám. Trenky z nosu mu tam umístím. Pověz zevádavý trenky Akiho kostelem. To je, aspoň tady na tom ostrově, abych... Ne, není to na tom ostrově. Takže trenky jsou někde jinde, ale Joši, já jsem byl lodičku. Mimochodem vzal jsem si teďka útěrku, protože jste mi minule psali, že jsem takový čuňátko, že tady u toho papám bramburky, tak asi bude vypadat moje klávesnice. No, moje klávesnice teda vypadá dobře, není úplně vzdělaná, ale samozřejmě, jak člověk má opatrný prsty, tak to zase utřeba třeba na kalhot ideálně, nebo na myš, nebo prostě někam. Takže jsem si tenkrát vzal takovou tu útěrku, jak prostě mají ty Angličani vždycky dělají tohleto, jo, když jdou jíst. Tak ty to dají pod to, že jo, a pak teprve tak takhle to úplně přímo nemám, mám to prostě pod sebou, až zase něco zobnu tady, protože jsem si zase samozřejmě přinesl bramburky, tak se o to utřu ruce, abych teda jako byl kultivovaný. Ale co taky tady nějaký ostrov. Máme tady otazníček na válce. Pojď na projekt Geralt, já potřebuji na... Krásně, ne? Týtu. Mě chtěl zatáčet normálně, týpek. Není to? Proč mi to nezatáčí? Proč mi to nezatáčí, ty vole? Ty vole, děláš si prdel ze mě. Já si toho... Tam prostě pomohl, v tom nejde. Fajn. Tak já si tam skočím. Nějaký poklad, Látka. Geralt se zaplaval, má rád lodičku teď už. Takhle máme díru v lodi. Když mi to ukazuje, že první díru nemáme, dobře. Když zase máme.
Must be the place. Třeba v místě, no. Ty vole, tam Geraltův náčí. Ty bude takový znamenitelný hry. Vole, prdlaj! Slez to, mentále! Musí bojovat na lodi, já nevím, jestli to chápeš. Jdeš do vody. Ona hoří pod vodou normálně. Tady už vidíme. Tak já si pak najdu pod hlavou. To je bůž. Řešeno. Tak. Poslední dobou mi tyhle ty asi moc lidi nedělali tyhle ty úkoly, protože nechápu, že to může být takhle jako buhnutý až tak moc jako ty věci. Tak, co mám umístit ty vole? Máme nějaký poklad, tam ne. Tak to řekni. Úkol dokončen, jo? Tak je jiný, jo. Teď ty mrtvol jaký hodný, to je teda pravda. Takže mrtvoli se aspoň potápí, ale teď můžeme... Je prostě plavou. Co mám umístit? Tady co mám umístěvat tu? Umístím brokvar a k němu kostem. Jo, aha. Ne kostelem, nějakým kostem. A kde jsou jeho kosti, ty vole? Tady. Nemáš kosti. Tam jsou plány nějaký. Asi nějaká vůbec co nevím, co tam je. Dřevo. A Geralt, musíš nahoru. A, tam je co je pode mnou.
Tamhle to bylo červený, se nepletu. Jo, tamhle. Tečko. Posedlost, máme teda... Vracet teda k tomu typovi. Wondering what that accomplished, if anything. Him to see Udalric. Jdeme tady na tu kopávku, jedeme. Ahoj, chlapi. A teďky tam ahoj, Geralte. A když se otočí, Geralte, já to chápu, že to je možná složitý. Jo, tady to šlo nic, říkám, že to musí dělat prostoru takhle. Tak to zatím nečtu. Máš to. Tak je nejde. Mimochodem tím u toho, že vlastně musíme předtím dostat ten levelík, tak my si ho rovnou uděláme. Co máme tady? Snášenlivost, prostě věsnění, pokud toxika se zvýší o čas. To nepotřebujeme. Otrávené ostří. Potřebujeme. Jasně. Každý nauční vlastnitělce první úrovni zvyšuje toxickou, jo. Aha, dobře. Jo, tady občerstvení. Jasně, zvýšenou snášenlivost. To se nám může mluvit. Jsem tady otevřel ten další žalu, tam nyní nemáme ale co dát. Hehe. Takový klišé. Jasný. Červený velký. Já mám co mě dát do toho skoku, tam potom smutneme. Jsem našel levu, musí vidět něco. Ale zase snášenlivost se jako hodí, že jo? Máte větší snášenlivost na elixíry, tak... What the? To neznělo jako... Why'd you do it? What is this? Co děje? Udalric. The voice has commanded him to poke out his eye. What? Cože? Why do you do it? Such was the will of the gods. No to určitě, to A už nebylo. sacrifice for Aki. Co přesně ti bohové řekli? What did the gods want? Exactly. Do you remember? What did they tell you? They were angry. A voice said, "You vile wretch, you didn't help Aki, and now you failed to sail out to beg his forgiveness. Poke out your eye, suffer, and regret the evil you've wrought." A počkejte, já si tady nasypu jenom brambůrky. Špatně potvora. Moje brambůrky. Tak. Pánu, mimochodem jsou to takový ty... Tesco Onion. Hrozně chutnají ty cibulový z Teska. Takový zelený.
When did the gods speak to you? Right after I left? Shortly after, sleep came over me, so I lay down. 'Twas then they revealed their will to me. You always asleep when they speak to you? Always. What do you see then? Do they try to summon you anywhere specific? My old home. They command me to light torches, then speak from the shadows. Musíme. Bohové nemají rádi světlo. The gods speak from the shadows, you said. Is that why you don't allow any lights in here? In my dreams, at times I see their form, when the torches burn bright. To see the gods is a great honor. Maybe with more light in your house, you'd see them when you're awake as well. Lesser men are unworthy. They cannot gaze upon their faces. Máte příliš další okolo. The gods always demand you offer them your suffering. Only that pleases them, so they ask for more and more. OK. A sakra. I returned the sword, but nothing's changed. It's not his brother's ghost that haunts him, tortures him. What's wrong with him? Can we talk somewhere in private? The guest room. Come. Hej. To bude něco zlýho. Well, know what it is? It's a Heim, a post-conjunction creature, very rare and very dangerous. It latches on to men who commit vile deeds. Ano. It feeds on their pain for years, fueling their guilty conscience. In the end, Heims force their victims to mutilate themselves. Sounds unpleasant. Any way to defeat it? Já. Two methods that work. In theory. Je možné ho obelství. Dá se to udělat po zaklínačku nebo obelství. They say a Heim can be tricked. You have to pretend to do something horrible. Then it'll move on to you as its new victim. When it realizes it's been tricked, it'll be forced to leave. Great. Let's try it. Don't know anyone who's pulled it off. Maybe no one's thought up a trick that was good enough. What's this other way? Witcher's bestiaries say you have to spend a night in the Heim's lair with the affected individual. The haunted house, you mean? It's hardly cozy, but I wager you've slept in worse conditions. Ano, už jsem spal It's i v not typě about dokonce. sleeping. You've got to draw the Heim out. It has to emerge from the shadows, show itself. Can't hurt it otherwise. And it's sure to give as good as it gets. You've seen Udalric. It won't be an easy fight. I know you're doubtful, but we should at least try to find a way to trick the Heim. Might not be as simple as it seems. Besides, neither method's perfect. Může umřít. What do you mean? Asi. Udalric might not survive an entire night in the Heim's lair. You think the Heim... Would it try to kill Udalric? Nebo post. No, that would mean losing its host. But Udalric could just expire. He's weak, and the house will summon painful memories. Whereas to the Heim, that'll be an opportunity. To je jasný. The more pain the Heim causes Udalric, the stronger it'll grow. And the more dangerous it will be to you. And what about the other method? Oklamat ho. Klidně. The Heim's a demon, and demons are notoriously hard to fool. Plus, the trickster can't know it's a trick. What? The Heim attacks those who have a guilty conscience, truly believe they committed a foul deed. The Heim strengthens their regret and feeds on it. Meaning, if the new host doesn't feel true sorrow, the Heim will sense that. Yes. So for this to work, if either of us has an idea, we can't tell the other one about it. Exactly. Both methods seem risky, but I still think we should try the trick. Don't know that I'm convinced. Just please don't tell me you have to consult Yennefer on such things as well. If we fail to think of anything, we can always try the Witcher's way. Dobrá, zkusíme ho oklamat.
the trick can't hurt. Good decision. Haunted house. The Heim's lair. Only place where anything like this could work. After you, then. Pojďme. No reason to delay. Co ukáž? Striptýzek bude. Let's look around. Jak odrazit? Okay. Tak si to bude zapolovat, člověče. Solid craftsmanship. Fitter must have been from the continent. Solid craftsmanship. Fitter must have been from the continent. Ty život se mění. Co pak tu máme? Ale. Kde jsi vy? Siri. No, it's impossible. Damn it. Zkoušela to. Looking to discourage me? Good. Means you're scared. Co máš tady? An old cradle. Must have belonged to Udalric or Aki. Geralt! Ano, co chceš? Ano, Come up with anything? Yes, I have a plan. One that just might work. ano. Can I get any details? You've got to wait for me here. I won't be long. Anything else? Said yourself, you can't know the details. So no, nothing else. You simply gotta trust me. Dobře, věřím ti. Hope you know what you're doing. So do I. So, can we start? I'm ready. All right, I'll be back soon. In the Okay, meantime, kiss get a me. fire going in the oven. To na mě bude stráž, když na mě něco křičet. A už to je teplo, trošku. Over there! She's running to the old house! Grab her! Take him. You must put him in the oven. Trust me. Take care not to hurt the child. Give me the babe. Ani náhodou. In the oven. Throw him in the oven. Nejde to úplně radši. Tak, a krev lítá všude. Ale, co jsme měli? Ale. Aki! Tak jsme vyzrali nad démonem, dobře. The Witcher committed no crime. You'll find neither despair nor guilt here. Only shock and relief. You've been tricked. You must go. Běž, démon. Dobře, ona. Po zaklínačskou skoro.
It's over. Jenom jsem musel zabít jeho stráže teda. We tricked the Heim. It thought I'd killed your child, abandoned you to haunt me, feed on my conscience. But when it saw the babe was whole, unharmed, it had to go. You're free, Jarl. Free? The Heim's gone, so are the voices that tortured you. Let's get out of here. Já bys být rád, kurňa. What's happening? My head's spinning. I'm spinning in a maelstrom. Geralt, you said it was over. That's just fatigue. In time, his mind will return to normal. What? What will I do now? Budeš v pořádku. You'll be fine. Key is to not give in to self-pity. I feel as if someone's torn something from me. That's normal. The Heim was a parasite. Bonds between parasites and hosts can be strong. That's why you feel empty now. Give it a few days, weeks, you'll be fine. Thank you. I think. Farewell. Doufám. Vypadáš jak zvolenej, tyve. Koní, tyve, úplně kráčející. I'll go with him. He seems confused. Určitě. A co budeš dělat ty? Good idea. Then what? What are your plans? I'll stay a few days, make sure he's healthy. And you? Gonna stay on Speaker Rock? Don't know yet. Gotta gather my thoughts. I'm sure Yennefer must be growing impatient. Ale... Proč je to vůbec zajímá? What is it with you and Yennefer? Mentioned her several times already. Nothing. I've just noticed that you're often of one mind. Saying I'm henpecked. Not that you're especially different. Seems to happen to all men. Take No, a to rowdy není můj Skelliger, případ, to jsme a teda brave jako- knight or a tough witcher. To si mě teda jako All end up nepotěšila, wrapped holka. around some woman's finger. Though I will admit you're not all bad. You trusted me, a complete stranger nearly. Few would have had the courage. Jsi pěkná ženská. Appreciate it if you didn't tell everybody in the Isles. They'll think I enjoy being dominated. Farewell, Geralt. See you, Ceres. Tady 6 nebude? Kurňa. Got a minute? Sad when someone like No se Bran spadlo, dies. paráda. Everyone says he was a good king. It's not fitting to speak elsewise about the dead. Mean you don't agree? Bran spent his life at sea. And while he was away, old feuds flared, devouring the Isles from the inside. Folk grew furious, claiming there was no one to mediate, resolve quarrels. Ano. But then Bran would return with loot, throw a feast, let the mead flow in rivers, and everyone loved him again. Klasika. Vrátí byla člověka prostě. Farewell. Tak. Zvědaře schopnosti. A určitě si tady děláme teda nějakou tu druhou schopnost. Bleskové reflexy. To nepotřebujeme, ale možná by se nám mohlo hodit otrávané ostří, pevná ruka a další něčím. Tak třeba. To můžeme takhle dát, když si nám APčko právě a můžeme dělat techniky. Si budeme dělat jenom zdraví. Možná, člověče, nebudu dělat ani nějakou techniku, budeme expit vlastně ty 3 znamení, což je vlastně Ignite, teda tohle je Quina, tady tohle je Ignite a to by měl být malý smysl akcie. Což je jako dobrá věc. A tady asi pojedeme klasický zdraví a na druhé straně přemýšlím, co dá na druhou stranu, možná zase útočnou sílu. To fakt ještě nevím. Něco vím, že jsme dodělali teda úkol, posedlost, kterou jsme teda měli dneska hrát. Kde jsme tady tak na hlas. Lase. Vezmění se odměnu. Tady máme ještě poslední přání.
To jdem potom. Řekněme, teď budeme dělat královní a gulu. Tak uděláme tohleto. To je ten nejbližší portík. Dajte nemusel běhat úplnej. Bylo to cestou, dobré. To nechám ty tady samotnou, budeš muset zvládnout. Ugly bastard. Párkám trošku vej. Tak. To je masa, už je to lepší. Did you sever his head? Out of a jail. Tak. Jo, my to musíme teďka. Musíme most Geraltův. Tam jdeme. Tam portneme rovnou. Ale jdeme si odměnu. Master Geralt. A guard spotted you from the tower. They sent me to open the gates. Děkuji. Why was it closed? Is that famous Skellige hospitality? Me. 'Tis tradition. Tradice, aha. After the feast, the Jarls will choose the king, so the doors must remain closed. Only the sons and daughters of Skellige may stay in the castle. A Krach měl v mém případě větší výjimku? Krach make an exception just for me? All know what you did for Saracen Hjalmar. Today, you're one of us. Děkujeme. Come. Krakow waits. How's the mood in there? Calm. Too calm. How's that? We've an adage here in Skellige. At a good feast, mead and blood flow in equal measure. Surely you consider this barbaric on the continent, no? Not sure. Sounds preferable to dull banquets garnished with court intrigue. Step careful there. I've as much right to it as you do. And I'd expect you to support me, not pinch my allies. If an on crates to wear the crown, it Should be you, because you've got fur growing on your chin, that it? show some of your own, and the Jarls just might listen to you. What your mug smacked? Remember, I was left standing last time you crossed fists. Yeah? So you'll fight the Vilcards with me? Wonder who'll do better, you or Hjalmar, the Giant Slayer? Stop your shite boasting. Ale... Ceres! Hey! God damn it! Kde je Krach? Vůbec slyším, Don't jak to see vyskouá. Krach. You talking to the Jarls? No, went to his chambers. To prepare your promised reward, no doubt. If you've a spell witcher, perhaps you'd fancy some fisticuffs with the Vilcards. Loosen up your joints after your journey. Maybe later. You've no respect for our customs. Not me, nor that witch, yet. Something I've always wondered. What do you witchers do against their Greetings. temples of the giants around? More shield than that and in a dragon's sword. This fight's not worth shite if a weak arm swinging a hang. Order gets his own tabernacle. Ukáž. Hjalmar, can you? Oh! Jsou vytržky. Seal shut! Take a look. Still got all my teeth? Most of them did quite a number on you. Why are you laughing? They'd have trashed you too. Doubt it. That's so. Care to wager on it? Drop any one of the Vilcards and I'll give you my sword. End up like me, you part with yours. Dobrá. Už jsme to. You're on. Start wrapping that sword for me. Don't sell your fish till they're in the boat, Wolf. Heard you're taking on challengers in fistfights. Challengers? Nah. Ain't none a challenge to us. Okay. We're here to hit. Hit till our fists are red with blood. Let's do this. Gladly. Kurňa. Dá aspoň nějaký šílo.
Kurva dává bacha. Vole, kurva, Geralte. Vole. Come closer. Vole, Geralte, si tady vdechneš, já chci jeho meč. Kurva. Já jsem si nejprve vzal lavičku, než jsem šel do kombatu. Pardon, ty vole, kurva, tak jsme prohráli meč, dobře. Oh, Witcher, eh? You fight more like a little bitch. Get out of my sight, Drift. Taky dám ty zmrde. Tak to ne. Listen, how about I give you the equivalent in coin instead of my sword? After all, can't really earn a living without it. Shouldn't have bet it then. But, fine. Owe you that much for old time's sake. Pay up and keep it. Ty čo, vole. Tak počkej. A čteme si to dali znova. A zkusíme to znova, jenom si do sebe dáme rovnou healing nějakej. Ať si jeho meč. To bylo hodit ty prachy? Nejsem teď úplně jistý. Já tohle. Tohle musím naložit jiný asi save. A cheese room. Musíme tenhle ten dřív. Jen jsem ještě ten meč měl. Teda ty prachy. Friends we show heart, foes we show our axe. Try me! Respect, Witcher. Brand those swords, but I prefer me trusty Temple axe. to the eternal fire. More silver there than the dragon horse. Tak, když se perou, takže my to dáme takhle. Položit room. Máme lahev. Yomar, can you? Seal shit! Takže odklikáme, co nám řekne, zeptá se, že mám všechny zuby, tak Take a look. Still got all my teeth? no, víceméně. Most of them did quite a number on you. Why are you laughing? They'd have trashed you too. Doubt it. That's so. Care to wager on it? Drop any one of the Vildkarls, and I'll give you my sword. End up like me, you Dobře. part with yours. Souhlasím, tak, jdeme na to. You're on. Start wrapping that sword for me. Doufám, že mi ta hlavička furt zabírá, protože jako... Ty kroužky těch You're bradavkách. taking on challengers in fistfights. Challengers? Nah, nah. Ain't none a challenge to us. OK, Let's do this. tak pojďme na to. Gladly. Fuck! Ta hlav nezabírá. Tear them apart! What? Lost your nerve?
Děláte? Se krajte. Fakt bylo špatný. Děláte! Tohle, to bylo úplně zbytečně se dostal teďka hity. Tebe. Málo, hodně HPček, hajzl. Tohle se nevyplatí, ale mu dávat jako proti údery, protože to na proti úder. Já jsem tlačený v rohu, tyhle. Prostě mluvím. Lost your nerve? Skoro mám, hoši, musíte mi držet palce, nebo by se umlátit tam zpět, to tlustá tady. To sádlo, hora sádla. O prdele! Tak znova. Odklikáme to, blablabla, tady si to vem, blablabla, tak. Loading a jedeme znova. Načíst a ty prachlíci zpátky. Takže víme, že nám to lahvičku nedá, teda respektive když tu lahvičku vezmeme, tak nám do kombatu se neposune, což mi trochu štve jako. Prosím, to si dávám určitě mazda. Tak jo, máš to. Take a look. Most of them. Why are you laughing? Máš pěkný zuby. Doubt That's so. Souhlasím. you're on. Don't sell. Heard you. Bla bla bla, pálíš na bitku. Umlátím ty hajzle. Dávaj. Tohle to mlácení pěstí jde úplně stejně jako s tím Geraltem. Time to end this. Tak pojď, hajzle. Dali jsme ho. Až to s tím pokus teda. You hit good. Hard. Tvůj meč, prosím. Doufám, že stál za to aspoň. Oh, what a fight. Smacked his gob so hard it's a wonder his brain didn't fly out of his ears. Takže nějaký má teda. Well, lost the wager. But that were such a spectacle, I don't even mind. Here, may it serve you well. No, díky. Chceš něco do kapsy, neboj. Tak si dostal. Pojďme všechno za to. No. Žádná sláva teda. Máš ty větší damage, ale...
Bonusový poškození má větší. A jenom na 2 krystaly. Nic moc teda. Takže jo. Something I've always wondered. What do you witchers do once there are no basilisks left? Heard you're taking on challengers in fistfights. Ne, už tam nechci. Challengers? Ain't none a challenge to us. We're here to hit. Hit till our fists are red with blood. I think jindy. Not in the mood to fight. That time of the month, eh? Get out of here, you green cunt. Jasně. Až myšlej domů to, co chcete. This place's not worth shite if a weak arm swinging it, eh? Friends we show heart, foes we show our backs. Udělej pídu do pryč. To budu si s tím pustit sklady. Jo. Bude sexy. Greetings, Berna. Feast not to your liking? This is no feast. It's a farmer's market Okay. where votes are bought and sold like sheepskins. Jasně. Leaving Kertrolda? Tomorrow at daybreak. Enjoy yourself, Master Geralt. May I? You must even. Come! I've been waiting for you. Jasně, tak půjdej. So, feast to your liking? Any better than your continental balls? Definitely more to drink. Ah, there is. Rolled all of it out of my cellars. Double meads, triple, Cintrian plum brandy, a Hackamum spirit that burns the mouth like boiling water. Clan on Crate knows the meaning of hospitality. No dobře. Počítám, že ta pohostinnost má i jiný skrytý důvod. Something tells me there's a purpose to your hospitality. Aye, there is. In the Isles, mead and meat stand to gain you as much support as feats accomplished blade in hand. If that's true, you can rest easy about how the vote'll turn out. I'll rest easy on the morrow, when the crown rests on one of my children's heads. Saw you talking to Berna. What about? Politics. After all, naught else interests her. Wench tried to convince me that we must honor Brand's memory. And to that aim, I'm to command my offspring to withdraw from the race for the crown. Supports Farnrigger instead. Why do I think you turned her down? You put it mildly. I showed her the door. To teda. Abych asi budu volit, no nevím, já si budu volit tu dceru. And I aim to keep my word. Here. This bauble's been in the family for generations. I give it to you for helping ensure the line endures. Beautiful craftsmanship. Thanks. I'm the one. Hear that? Damn it. That must put me started another round. Dobře. That's not Yolmar. Let's go. Co tam je? Takže. Naši se odpadli otrávení, člověče.
Kdo se něčeho napil, oni se proměnili medvědy. Cloth! Give me some cloth! Gotta stop the bleeding! Quick! Take my cloak. Hold on, son. You'll pull through. A shark grabbed my leg once. Albion! He's dead. Crack! Where'd those bears come from, huh? Answer! Now! Careful how you speak to my dad. Stow your blade, pup, or Crack will lose a son too. You insult me, Lugas, and now you threaten my son. I will not stand for this. Dad, come here. Come on! Put you down like a rabid dog. Calm down. Calm down. Enough blood's been spilt. Someone brought these beasts here to murder our sons and brothers. We cannot restore their lives. But we can. We must avenge them. This burden falls upon the host and his offspring. Takže budeme vyšetřovat masakr na hostině, jo? Find the guilty on Crete, find and kill them, else your clan will be cursed for 100 generations to come. Anybody see how the bears got in? Don't matter. I know where to find the guilty already. Wait! Are you mad? You're gonna kill folk before we've learned what happened. Burn all you want. Meantime, I'll go wash the shame off our clan. Hey, the Jarls aren't listening anymore. Stop playing the hero and think for a second. Our honor's at stake, sis. I can't wait. Are you listening to me? Someone let those bears in. We must know who, and the answer lies somewhere in this room. Přesně. Já ti pomůžu. You're right, Ceres. I'll help you. Thanks. Fine. See you when I return with the traitors' heads. I'll stay here. Someone must see to everything. Summon the healer, hand the fallen over to their families. Wolf, I thank you. Nemáš zač, měl by to ještě něco stát. Třeba neposkvrněný citvé dcery. No, and I hope I never will again. Where'd the bears come from? We were all laughing, eating, drinking. Suddenly, a massacre. Torrents of blood on the walls. What happened before the massacre? Be precise. Young Lucas bet he could empty a barrel of beer in one go. He climbed on the table, grabbed a pony keg of Centron wheat, and started chugging. Hello. His throat bulged like a blowfish. Face went red, but he kept drinking. Folks started banging their tankards on the table, shouted, "Lugos, Lugos." Then, from the other side of the room, we heard this roar. We turned in unison as if a coxswain had called. They were there. They were already there. Folks closest to the bears didn't even manage to draw their weapons. They were ripped to shreds. We'll avenge them. I promise. Kdo všechno zahynul, mi ještě řekni. Know who died? Drogadar, Drakeborn Du, Blue Boy Lugos, Yalborn, Ottrig. Take some time, mention them all. I heard you helped Lugos, as you helped me with the Haim. But you could name the claimants to the throne who survived in one breath. You, Hjalmar, and Svanrige. What are you saying? Nothing, just yet. We've talked enough. Let's look around. Let me know what you find. I'll speak to the others. Maybe someone saw more than I did. Slyšíme. Takže. Fang marks, claw marks,
Broken bones. Hard to say what exactly killed him. Gates were shut. All right. What do we have here? Something under the fur. A tattoo. Shape of a bear paw. Old scar. Looks like it was sutured. Bear's head, but the tongue's short, like a human's. Mouth smells of honey liqueur. Mead. And something else. Something earthy. Bears like honey. Before it's fermented. Strange. Half man, half bear. Something like a lycanthrope. No full moon, so something else caused the transformation. Maybe something he ate or drank. Mead. Mead with an earthy aroma. Need to check the horns, tankards, and bowls. All the horns are empty. Bowl at each table. Mead in this one. And only mead. Earthy scent from the bear's maw. Something towards mushrooms. So many wounds. No wonder Hellborn bled to death. Here. Mead spiked with some kind of mushroom. And human blood. Ceres, come here. A guard saw what happened. Those weren't bears. They were... Men who transform into bears. Uh-huh. Berserkers. I think I know what caused them to transform. The mead they drank. Smell this. Mead spiked with blood. And something else. Thinking it could be a mushroom, but I don't recognize the type. Hjort might help us. Few druids know herbs better. Can't hurt to try. Freyr, our mother, may the sea swallow the traitors. Freyr, our lady. Mind if I interrupt? Already have? What is it? Someone spiked one of the mead barrels with blood and something else. An herb or a mushroom. Sarah said... Give me the horn. I know the smell. A mushroom. Mardrome. Mardrome related in any way to berserkers? Aye. But only in the tales told to children as they're put to sleep on cold winter nights. Warriors who ate Mardrome were said to transform into beasts when consumed by battle rage. But as I said, it's only... Only a legend, I know. Still, I find it easier to believe than some story about bears appearing out of nowhere. Mardrome. Never heard of it. You have another name for it on the continent. Silasayib. All right. Peasants eat it to soothe pain. Udalric tried it too, but only a few times. In larger doses, the mushroom causes visions, nightmares. Yes, the last thing Udalric needed more of. Thanks for your help. Blood and Mardrome. The taste of human flesh and a substance that triggers visions. Well, could have caused the rage. Maybe even the transformation. Maybe. Hard to believe someone spiked the mead here in the hall, though, in front of all those witnesses. You're right. I helped prepare for the feast. I'd have noticed.
might have happened before they brought the drink upstairs. In the cellars, maybe? Come on, we could find some clues there. Jdeme. Mazej. Jenom makám, levá, pravá. We must find the traitors quickly. Elsewise, the warriors will take matters into their own hands. Castle's abuzz already. Think they'd attack Croc openly? My father or each other. All in the finest Skellige tradition. Haven't had a good civil war in ages. Vy máte sklepení. Asi někde ve sklepě, že? Knew there'd be trouble. It was all too calm. Funny. Arnvold said the same. For a feast to be any good, mead's gotta flow, but so does blood. I'd say he got his wish. Asi půjčuji novici, jo? Já jsem pak jednou vrátím někdy. Musím prohledat, jestli to není jedovatý, že jo? I really hope Hjalmar's doing something useful, not just looking for a fight. Relax. Your brother's impetuous, not stupid. Oh my god, zástup. To je všechno zkažený a to musím odníst. To je všechno pak zkažený a to... Já to nějak to musím vyhodit, musím to ekologicky zpracovat. No, se na země nezlobte tady. We keep the poison at the cellar's other end down below. Come, I'll show you. Jasně jdu. To je snad. Stench! Is that vodka? Mahakaman spirit. Someone ruined several barrels of the finest. Good thing Dad's got other worries on his mind. Right behind you. That's a relief. To je úleva. Tak, zkusíme tohle. Blood and mushrooms. Think we can find out where this barrel came from? Looks different. What the? Shit. The spirit! There's another exit behind the barrels, but they're too heavy. We'll never move them. Don't intend to. Okay. Quick. Nikdo nechtěl, aby jsme to našli. Pojď, ano. Čekám na tebe. We might have been burned alive. Somebody's damn desperate to bring our investigation to a quick end. This a secret passage? One rarely used, more like. When Hjalmar and I were little, we'd play here. Place of power. Bygone days. Should draw from it. Parádička. To se nám líbí. Síla kůň byla zvýšená. Dobře. Schopnosti. Dobře, si schopností. 3 z 5, 3 z 3, 3 z 3. Takže rozstavení zbroje dáme. Dali pořádní zbroje. When I get my hands on that pyromaniac. Let's think. They had to use the entrance we used. Maybe they left some prints behind. Jsi chytrá, jsi dobrá vládkyně. When the door slammed shut and the fire broke out, did you hear a bottle shatter too? No, but I've no Witcher senses at my disposal. You must hear the hair growing on my head. I try not to eavesdrop. Anyway, entrance is worth checking. Come on. Chytrá. Já musím podkoumat, jestli nemáte ještě zkaženýho. Ale jsem u tebe.
ale tady to je strašně moc zkažený, no, promiň. To musíme vyhodit, nebo zase někdo přijde k úrazu. To je strašně, tady můžete vůbec nechávat. Tak tady to máte prostě strašně zkažený věci jako. Ti nemůžu prostě pomoct, ale musím si pomoct. Jak jsem pohodlil plnej. Já tady jsem strašně pomůžu. Sama... Nechcem. Drát. To víc i drát se kazí, že jo? To je jako normální. I drát se prostě může kazit. Je ten alkohol, ten se zkazí úplně ultimátně. Jdeme. Tak, teď bys to měl na tím jak lindě už. Someone walked through the mead. Tak jdeme za medovinou. Tak, teď čtyři knížku. Could you ask for clearer prints? Sticky from the mead. To teda. Trail breaks off. Need to find another clue nearby. Something else to was in a hurry. What's this? Piece of cloth. No, it can't be. What is it? Arnvald's tunic. Only he wears this kind. Sure about that? Saw him in the main hall with the servants. Let's go. Mohli dělat těch ukotvený závěry. Giant, sure, but now he just faffs about, seducing the lasses. Průzkum dovolní prohlídka, jestli to nemáte zkažený věci, tak to musíte rovnou odevzdat, jo? Samý zkažený věci, klademe tímto moci vodní, se mluvám se. Všechno zkažený, prostě nebojte se, ukazujte mi. Potřebuješ klíč, paráda, ale sejera, ten byl očividně zkažený, jako jo. Nemusíte taky dělat ani iluze, ten byl prostě kámou. Právě, ty zkažený nejsou, to si můžete tady nechat. Taky svakoneme. Ale ty piva, ty už chci pryč, to už bude 15. So what is she to you? The sorceress, Yennefer, right? Jo. Zlepšíme si. Grab a horse, we'll chase him down. Jede. Come on. Ironbolt! Stop, damn it! Doubt he'll listen. When I get my hands on him. Ha! Got him! A máme ho. Paráda. Why'd you betray them? Talk or I'll finish what I started. No uncreate should ever sit on Skellige's throne. I know you better than others do. You're hot-headed, irresponsible. Skellige needs stability, a strong king. Not the kind a band of drunken jarls will choose. Curious. Never heard you voice that idea, but I do know one who never stops saying it. It's Bernard Bran, isn't it? You were never a good liar, Arnvald. What was her motive? It's obvious. She schemed this up to get rid of the other claimants. Slander our clan in the process. If she succeeded, Svanrigger would have been left the only claimant to Skellige's throne. We need proof.
Your word against Birna's? That's not enough. Anvald, help us, and I'll ask my dad to grant you an honorable death. I'll insist. I've letters from her. Instructions. How to poison the mead. But she never signed them. There's no seal. Will that be enough? It'll have to be. We shouldn't delay. Time to gather the Jarls. Dobře, jdeme na to. Pícháme. I've assembled the Jarls in council as you demanded, Ceres on Crate. You claim to know who's behind the slaughter at Caer Trolda. Speak then. The blood of Skellige's sons and daughters. Whose hands does it stain? Birna Brand's. The lass is mad. Do you think anyone will believe you? Oh no. You had them serve poison mead to the berserkers. I beg your pardon. The servants of Caer Trolda are not mine to command. 'Twas your father who called for the feast, who assembled the guests. There's reason in these words. Oh no. Have you any proof to confirm your accusation? I've better. I've a witness. Arnvald. Ceres speaks true. Birna commanded me to poison the maid. When Ceres and the Witcher descended into the cellars. You betrayed us. The clan that took you in. Good man. He's a servant to Ancrate, a lackey. He will say what they command him to say. He would lie for them even were he to pay for it with his head. Birna speaks true. Arnvald has served at Caer Trolda ever since I remember. Noily, look a dog. Máme tu ještě jeden důkaz. Got one more piece of evidence. A letter from Birna to Arnvald, instructing him how to spike the mead. It lacks my signature. It lacks my seal. But perfume soaked through the parchment. A very strong scent, you know. Still to be sensed. Is this your proof, lass? Is this what you call evidence of my supposed treason? Don't make me laugh. Birna's right, Ceres. 'Tis all precious little proof of her wrongdoing. Alas, your brother Hjalmar also has not presented anything that could clear your family's name. Ano. We've but one path left to us. Okay. Holger, Lugos, it's time we quit this damned castle. Come, we must decide what punishment Clan Ancrate will face. You're making a big mistake. Silence, wanderer. Wait! Mother, you bade me to leave the hall before the feast. Why? Son, not now. Why did you do it? How did you know? How? Protože něco věděla. You stand silent. You gave Ceres no credence. Gave the Witcher no credence. But you must give credence to a son who accuses his own mother. Was it goes her doing? She shamed herself, me, the family, the clan. Svanrika, I did it for you. Only for you. You admit to this deed. As the eldest of the Jarls, I cleanse the name of Clan Ancrate, and you, Birna Brand, I sentence to death. You will be chained to a rock to perish of hunger and thirst, and sea fowl will peck apart your remains. To byla tvrdý. Přesně už vzpomíná holčička. Birna had a lust for power, I knew this. But so strong as to commit such a crime. What about Svanrika? What's his fate? He'd lose his home, his name, his honor. He'll choose exile or death.
But enough. Whatever comes, we must endure. I thank you, Geralt. Again. No need. Again. I'll not take any more of this modesty. This is a land of heroes. Let this remind you of that. And now, I must ride for Gedinath, for the Jarl's council. Time to pick a king. What do you think? Who'll get the nod? Come with me, see for yourself. All may listen to our deliberations. I do have a horse in the race. Can't refuse, to be honest. As I thought. Well, let's go. That's fine, koho zvolíme. We're just in time. They've already started. Weren't long ago, we gave King Bran back to the sea. Today, our mourning ends. Today, by the grace of the gods and the clans, a new ruler takes the crown. Let us swear her fealty. I know some would see another in my place. I thank those who stood at my side. Here, beneath the sacred oak, I pledge to be a good queen to the ones and the others. I want peace and prosperity to reign in Skellige. And I count on you to help me fulfill that dream. Ceres! 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 Mimochodem, ptáte se, jaký hraju nastavení, tak vám to ukážu. Nastavení grafiky, nastavení rozhraní, nastavení opice, měl by tam být teda to nejlepší, by to mělo být zapotý. Tak takhle vypadá vlastně nejlepší. Jednou rozumíme, FPS a tak. Congratulations. You'll make a great queen. Thank you. Wouldn't be here if it weren't for you. Moje práce rozhodovat přeci krále. Rozsazovat a rozsazovat, že jo? What's the new queen of Skellige planning? To listen, learn, and listen again. Then we'll see. Good plan. I must unite the clans. I'd rather avoid war, but if Nilfgaard aims to attack, we must repel them together. Drummond folk might be a problem. I saw Lugos during the ceremony. Furious, to say the least. There's always been strife between our clans, but I must try and talk to him. Just might bring him around. Tak jo. S Bohem tedy. Keep my fingers crossed. Farewell. Lugos was furious. That one's always furious. Heard you calling. Aye, because I was. I thank Mother Nature she didn't skimp on my voice, as she did with some others I know. Ano, povídej. One of us, a Gil, went mute all of a sudden. No spell or potion helps him. But it is said strong emotions and experiences can restore speech. So I thought perhaps you might. Okay. I'll pay you, of course. Give you an excellent Gwent card. Suppose I could try. But I wouldn't even know where to start. You want me to scare him? Aye, good, good. That should do it. Scare, irritate.
whatever you wish, provided you do him no harm. You could usually find a gill near the hallowed oak. Oh man, he's probably praying in his heart for a cure. Okay. Co to máte to? Are you the silent druid? Oh yeah. Don't question. When do you lose your voice? Can you show me? Hold up some fingers. Okay. Charming man. They ever try to cure you some other way? Give you potions or herbs? Not just mute. Seems he's deaf too. Doesn't look like we'll figure much out talking. So long. Talking won't get me anywhere. Tin pots. Stand to make a lot of noise. Maybe give him a smack once he's asleep. Maybe he'll say something if I put out his fire. Hornet's nest. Known to have therapeutic uses. In shock therapy, for instance. Dobře. Mám ho léčit, mám počkat. Takže ho lékáš. Já. Měl nějakou schopnost, počkej, když se schopnou dělat teď využít. Já si to tam si meditaci, počkám třeba půlci. Bez pínka. Doesn't look like we'll figure much out talk. Klikám 300. Meditace. Můžu takhle. Já jsem chtěl
chtěl vysvětlit. Ale ne, mentále, máš rušit olej. Musíme počkat meditovat třeba, nevím, do druhého dne. Do večera třeba se podlehnout. Asi nevrátí. Teda ještě jinak. Until today, you made me break my vow. Wow. Happy? Oh, sorry. Someone tricked me, I thought. Boo-hoo-hoo! My deepest sympathies. Now get out of my sight, you imbecile! Heard him screaming, clear over here. Grand work, Witcher. Your reward as promised. How about that? Beard down to his waist and a toddler's sense of humor. Good luck to you. Máme. To byl dokončen. Co ještě kliknout to není. Lidská máš předmět. Tak získali nějaký mečík, jak si vidíme, co máme za mečíky. 232, 284, to už je lepší meč. Co to děláme? A nechápu, proč mi to tady problikává, ale už. Na A11, na akcie. 4. A to je to lepší, takové. Mám větší damage možná, ale kuše, to nevím, mohla být lepší, než to, co teďka mám. Omlouvám se. Tak, co tu máme? Stříle Ignim, tak co tu máme? Těžká zbroj nechceme. A Ignim. No. Prosím, 5, to je luxusní.
ten meč, ten meč, takový, on by možná mohl být lepší, zase není o kolik, o 4 větší damage. Ale ty staty zase, ty jako... To je to, co mi na tom škoda, ty staty jsme tam. Potom, komu budeme dělat někdy jindy, ve třetí dodáme tady ten ještě vedlejšák, co tady ještě máme. V roušce očí, mysletnici v Novigradu, jasně, poslední přáni, zajdi za tímhle. Rodinné ostří nemůžeme dodělat, takže už vlastně tady máme, pak máme Vrať, Julius, no jasně, no, to nemůžeme, Karmolhem. Jasně, to doděláme. A teď budeme teda ještě uděláme na to poslední přání, ještě aspoň. To bychom dneska mohli zvládnout. Jsem s tím džinem. Vypadá cestování. Souklaž. Vypíte si. Vypí dlouhá punčoka. Always did know how to win friends. I was provoked. Saw it happen. Wanted to talk to me about something? Amos Far Ipsis, a specialist on djinns. Heard of him? I found a tome he penned in the Emperor's library. Far Ipsis set off for Skellige one day and was never heard from again. I asked some of the local folk. Some here still remember him. Chápu, takže budeme hledat džina. Why are you even interested? Djinns are dangerous sometimes and malicious all the time. I remember. But the advantages outweigh the risks. If I can tame a djinn, I shall gain incredible power. And that could be useful to us one of these days. Ale taky by nás mohl brutálně vypíct. Nowhere to look for the mage and the djinn? The locals say they last saw Amos's ship off the coast of Hindusfjord, just before a once-in-an-eon storm broke. Dad will find them then. Mage is probably fish food, and the djinn escaped. Not necessarily. But even if it is so, I'll not give up without seeing some evidence. Will you help me? I've no gold to offer in reward, but I shall be ever so grateful. Dobře, pomohu. Pečka. Since you put it that way, fine, I'll help you. Thank you. A boat awaits in the harbor. Come. Nebojte se, ručičky si utírám do útěrky, takže nemoc dostávám do toho. See, you've managed to prepare everything already. How could you possibly know I'd agree? I didn't. Decided to risk it. The landing's not far. Lead the way. Just once, you might try to take the initiative. Would you even let me? It would depend on the situation. Did you sever his head? Out of a jail? The ship carrying the djinn sank somewhere in this area. Not too precise as leads go. I'll cast a spell on our boat. We'll know if there are any wrecks on the seafloor below us. All right, let's get to work. Mind if I take the helm? I
I got a choice? No. No. Takže nevadilo. Kde? Andreas, já sice nebyl úplně dobře. Not sure this gin thing's a good idea. We managed to seize one before. Do you remember? Of course. Dandelion almost lost his voice that time. How lucky your exorcism saved it. It was poetic. Yeah, how was I supposed to know that incantation meant begone and plow your To je i po seriálovi. Gonna keep bringing that up for the rest of my life. Of course. Your last wish effectively assured. My wish was about us being together always, not about you mocking my every mistake. And when your wish is granted, you must accept it with all attendant circumstances. Yeah. And as for your missteps, I don't rightly see why I shouldn't laugh if they're amusing. There's something here, on the bottom. It's too deep here. You can't dive that long. You underestimate me. On the contrary. After all, I asked you for help. I'll cast a spell. It will slow your heart for a time. You can stay submerged longer. Esad Eich Cryde Rithorn. Ready. Careful down there. How's it going? Yeah, and you know I hate it when you read my mind. Strictly speaking, I'm not reading your mind, but using telepathy. Besides, you've nothing to hide, right? Wouldn't admit it if I did. Not the point. See anything interesting? A shipwreck in the cavern. I'll look inside. Snapped masts, busted planks, and a whole swarm of drowners. Probably drawn by the corpses of drowned crew, then made their nest here. There's also a clan Drummond figurehead. Not the right ship. Come back up. Where to now? Wherever the leads take us. Co to ukradli za meč? Ocelová zbraň. Nic moc teda jako. To se prodá. 97, spotka. No, když na to přijde, to na ten mate, můžeme mít zahodit vlastně. Úplně. Má sice lepší bonusový poškození, ale tak po 37 menší damage. Je to ocelák, že? Oceláky nepotřebujeme úplně. Populujeme, co můžeme vyhodit, podívám se ještě tuto čas, to ještě něco vidět, co bych pak nechtěl jako menší hodnotu. Určitě ne. Ne. Lehká zbroj. Vidíme tady to. A co můžeme hýbat? Say we find the gin. What'll we do? Ask for a beautiful house, a palace, and a queen's crown? Are we still talking about the gin, or have we moved on to a talking fish?
doesn't much matter. Both make wishes come true. What would yours be? You learn in due course. Pěti? To je naším klíčem říká. To je dítě, to není vydání. Something's here. Another wreck. Let's see if our gin's down there. Found a wreck. It's been there a while. Wood's rotted. Look around, but be careful. Look for something that might indicate it's the mage's ship. Got something. A Skelliger's buckler. Clan Hamai symbols. Donar's clan. Donar was a babe in swaddling clothes when this buckler landed here. Beautiful craftsmanship. What do you have? A war horn, bearing Clan Hamai symbols. Longship belonged to Clan Dimon. Yen. Doubt any of these boats were the mages. These are old sunken longships. Come back then. We must search elsewhere. Okay. Tak, už sedím, když je. Nová fáze, poslední přání. No. You're getting better at this. Go even quicker if you helped me down there. I prefer to observe matters from up here, most definitely. Yeah, like when we were looking for the golden dragon and the avalanche swept us off the trail. Me clinging to the remains of a bridge for dear life. You gripping my waist, admiring the view. Remember? Chasm below us was breathtaking. Trees, a lazily flowing stream. I remember, though I found myself admiring what I had right in front of me. Takže přátelé, já si jenom tady něco kouknu, necem teda budeme pokračovat, jenom to vyskočilo na počítači, takže jsem to tady jenom chtěl odkliknout, to bych měl klik, můžeme pokračovat dál. Something strange about those rocks. And there's something on the bottom. I'll see what it is. Bude tady určitě. Tak jdeme. Dobrá. Jdeme. See something? Something doesn't do it justice. A huge crater, as if a meteorite landed here. I must see it. Diving in after all? No, I shall cast another spell to see through your eyes. Now relax. I su foltia beidem ein eichte illivaid. That is no meteorite crater. What is it then? The effect of teleportation. A powerful force cut out a fragment of the seabed, rocks and everything lying within the teleportation zone. Always claimed portals were dangerous. I believe we're on the right track. Look for anything that might contain a djinn. Fine, but get out of my eyes. Too cramped in here for us both. I su foltia beidem ein eichte illivaid. Something cut this basket exactly in half. Silver, pearl-encrusted cutlery. Should belong to someone awfully wealthy. Amos was no porter. It could very well be his ship. Tak tady.
gin here, but there's something you ought to like. What? Half a seal. That'll do. Come back up. Geralt nějaký jiný. Pojď Geralt nahoru, plavem. Dělej. Asi chceš tam pustit tady. Tady s těma mečema, to bys mi nechtěl. Only found half. Can you do anything with this? I can use it to locate the other half, to within a dozen yards. And once we find that, we should find the gin. Exactly. Ready? I'll take us there on the count of 3. Oh, no, not another portal. Stop whining. 1, 2... Three. Said you were gonna go on 3. I did. Look, we must search the area. Yen, not so fast. Gotta tell me what this is about first. Why do you want this gin? Okay. But you already know. A gin's power is priceless to a mage. Ano. That I know, but I also want to know how you plan to use it. Wouldn't go to these lengths if it wasn't something important. You're right. It's important. Even very important. Takže? How long has this been going on, Geralt? This thing between us? 15, 20 years? We repeatedly split up, then returned to one another. Something draws us to each other, but I can never be certain if it's a true feeling or merely a bit of mischief by a djinn. So that's it. This is about my last wish? You asked that djinn to bind us together forever. Poslední I want to ask přáníčko, this takže- one to take that wish back. Jasně, to se nemá co vlastně rozhodnout. Rozumím. I get it. You want to know what'll happen if magic no longer binds us. I want to know if when the djinn's magic is gone, if we've any magic left of our own. Dobrá, to. Wondered that myself many times. You see, we're just a step away from learning the truth. Come, let's search the ship. Seems Amos was quite the eccentric, asking the djinn to lift half his ship to a mountaintop. He didn't necessarily. Djinns are inherently mischievous. This one might have granted his wish and perverted it in doing so. In that case, I'd appreciate it if you didn't wish I'd disappear from your life. Nothing interesting here. Zajímavého, no. Tam je to zajímavé. Ještě. Nothing interesting. Mužky. Třeba zase musím něco vyhodit. Jsem ten nabral spolu no, just to where to bride. Tak to je hodně luxusní. To je hodně libový. Takže musím něco vyhodit. Mám tady menší hodnotu. Spíjáč do veteše. Užití té době vybaveného předmětu, jasně. Začal něco vyhodit ale lidi, já mám koupil tolik plastu, že bych mohl jídla a všeho možného. Takže si hospodu normálně s tím arzenálem. Dobrá, něco vyhodíme. Třeba tady.
proplácené kalhoty. To pohybovost to potřebujeme, jakoby. Interesting. Mystery of mysteries, Agnes of Glanville. Záhada záhad, tajemství všech tajemství, Agnes Glanville. Ze všech stvoření na planetě jsou pouze dvě schopná čerpat moc. To jsou kočky a dlaci. Kde? Wonder what this means. Uši. Jiná, to jsem myšlel právě uši. Tohle je dobrá, akorát, že tady je... Nice shoes. Looks like the impact with the mountain was so powerful it popped the wearer right out of them. Mage must have slept here. Wonder what this means. Blood. Someone was dragged across the deck. War left this mark when the ship suddenly tipped to one side. Elemental Empires by Giambattista. Co máš tady? Jsem přetížený, těžce přetížený. Nothing interesting here. Nothing here. Dobře. Zatím nic, jo. Já jsem měl normální inventář. Blbost máš, no, spíš hlavně těma kamínkama, oni po taky co váží, že jo, ale kamínky se nebudou hodit. Nic necháme. Ale to se vylepšuje vlastně s tím meče, když je už jasně. Až možná jim někde nějaký ten meč, tak se to možná tam taky. To můžu zahodit, takovýž pevný šum. Tu se který 154, 197. A tak měl inventář, no. Nejlepší věci jdou s plavem. A ty jdeš taky s plavem. Tak. To se něco dostanu, hele, nějaké, jasně. Jsme tady vlastně máme tyhle ty boty. Aby jsme to nějak ten mohli dát úplně celý. To bylo dobré, budeme mít 4% nejevotěný. We should explore the ship. Takže on polovuje elektronický smysl. Co to vlastně dělá? To je samo podpoloví. Člověk má najít? To už jsem byl. Nic nebylo. Už je. A počkej, cekal, to jsem normálně hodil. Já si říkal. To je těžká zbroj. Těžká zbroj. To bude středně těžkou zbroj, to si dáme do pryč. To si je hodně levný. Wonder what this means. To znamená, že vlastně jsem nic nenašel. Tak, kurňa. Teda v tom opět. Ta police. Yen, think you should see this. What do you have? It's Amos. Looks exactly like the etching in the book. Except his head was intact there. If he died while being teleported, Seal might still be on him. Behold. Bravo! Come to the deck. I've an idea. Abracadabra, salabim. Jolly Marikut.
Colds preserved the corpse. Died from head trauma. Bookcase cracked his skull. Must have been a hard landing atop this mountain. Step back a bit. What are you going to do? Summon and tame the djinn. It's not likely to be happy. Stand at the ready. Tame djinn, rif kaishta engaya, kaishta et disglare, gevired me castle. Have a plan. You must weaken him while I throw him into the spear. Care to trade places? Pode não. Aspecto violento. Got you! Your master died before uttering his last wish. I cannot capture you. We can struggle like this for eternity, or I can release you. If you do one thing for me. Do you see the spell that binds us? Only a djinn can remove another djinn's spell. Remove this one and you'll be free. You are free! Oh. Hezký efekt. Let's go. Storm's over. Yes. It's all over. Maybe we should sit. You look a bit dazed. I'm not, but we can sit. Paráda, můžu tě poslat do šípku. Můžu ti líp? Dám se jednoduše. Už je ti lépe. Feel any better? I told you, I'm fine. Don't need to play tough for me. That was a hard fight. Maybe not as hard as the last time we tamed a djinn, but still. No comparison, I'm afraid. Half of Rind suffered then. Now I'm merely a bit tired. Thank you for coming, Geralt. I'd have had a much harder time of it on my own. My se podíváme, kdo mi tady jenom si ten se podíváme, se vám budu pokračovat. Ale nemohl jsem odmítnout, kdybych věděl, o co jde, odmítl bych, ale když jsem slyšel, co mi lápal, nemohl jsem odmítnout. Well, never could say no to you.
Perhaps that will change now. Feel anything? That anything's different? I expected... I don't know what I expected, actually. A bit of vertigo, perhaps. I thought you'd become a stranger to me. That I'd look at you and not feel a thing. But it's not like that at all. Ale já už mám trist, Nothing's changed. Promiň, s tomu nechci být, ale... Sorry, Yen, but magic's gone for me. Truly? But how is that possible? I still feel the same. You should too. I don't understand. What does this mean? Means the Jinn granted your wish. Right. Fine. Good. Glad we've got that over with. We know where we stand, at least. Naught left for us here. Let's go. Wait. Magic's gone, true, but that doesn't mean I don't like spending time with you. Let's sit a while. No, je takový smutný, no. Vlastně jsem mě neferdal kopačky, ale já chci trace prostě. Kdybych jí řekl, že ji furt miluju, tak mě to potom stálo trošku problém, řekněme. Ne úplně problém, ale možná bychom se dostali taky ty úskalí, kdy budu muset mít ty úkoly. Už si teď poprvé, že jsem si vlastně že jsem do toho přivázaný k posteli a tam byla Tris a Yennefer a obě jsme smáli a řekli, že jsem nerozhodný a zdržel jsem je obě v podstatě. Takže znovu opakovat nebudu. Snad. Ale můžu s nimi oba doma pelkovat. A chtěl jsem mi ten čistý stůl jakoby. Promluv mi něco, než odejdeš. Yen, what happened back there? Please, Geralt. There's nothing left to say. No dobře. I'm off. Me too. I'll collect Duma from the Baron, then we'll ride for Kaer Morhen. I shall join you as quickly as I can. Farewell. Tak, to si je naštvaná. A tak co jsme jí mohli říct, jo? Geralt? No. Yen, can we talk? Why? So you can ask me if we can remain friends despite all? No, I mean... Come now, Geralt. I know you. Well enough to know exactly what's going on with you and Už Triss. žádný, holčička. Now, I cannot say I'm not tempted to, intervene, but I believe I'll let it lie this time. How about that? You came here to fumble your way through an explanation, yet instead of enjoying the show, I went and did your job for you. Seems so. But now, enough of this maudlin business. We've something to do, remember? No jo, až divák Harry zase kňourá. Měj se, Bob. Thanks, Yen. See you later. Uvidíme se později, to si píš, že se uvidíme, já jsem konečně tady u sebe doma, takže si můžu moc odložit tady věci. A do své truhličky. Dáme to na ten mečník, meč posudu. Můžeme si tam dát i tenhle ten armor, ne, nebudeme tam dát, armor tam dáme. Dáme solta, takže tam dáme, ještě to pak prohodíme. To se nám uvolnilo nějaký to místo, zbytek prodáme, protože to nepotřebujeme. Takže doufám, že není tady kolář. Vydej. Počkej, tady jídlo. Obnovilo jsem jídlo? Ne. Původně. Jídlo, většinou jsem to jídlo vždycky obnovil. Plakon, nechci. Nechci volný hrábět, to si nechte. Dobrá. Tak, jsem to trochu zřejší. Nechci jídlo. Jídlo a klad. Tak, snad jsem tak zřejší. Bohem.
Mighty Saw warrior. you at King Bran's wake. You sent him off with dignity. Geralt. Oh! I heard Grey Inga augurs your son's future. Aye. He is umbilical in the water, and it coiled into the shape of a snake. We serve her who is burden, mother, and home. Stick together. Asi to tu hodíme. Tak. Potřebujeme kováře. Kovář, tady děláme kováře. Tady nedělali kovář. Tak my tady máme teda liny ostří, to jsme dodělali, zeptej se obchodníka, věci kam na spělo na nákladce. Jasně, ještě bychom možná dodělat tohleto, tady, ale to zase není úplně tak nutný, co bychom museli dělat hned. Ale pravda, že by bylo fajn to udělat 24 kusů s cenou naše levely. Když si vybereme nejdřív odměnu v Novigradu. Ale jak zase koukám na hodinky, streamujeme už nějakých 2 hodinky a můžu skoro asi budou hned. Takže já to vidím tak, že si teďka najdu kováře, prodám mu tady ty cesty, co mám v pochodě. A teď si tak jako teleportujeme do toho Novigradu. Co je to tady? Roušce loším. Já to nechcem. Nechcem roušce loším, jak si dostanu vše obecné. Úkoly. Jasně. Průzkum. Kupci, řemeslníci, bonusy, vše. Dobře, máme vše, ale já bych si potřeboval dostat úplně mezenou mapu světa, jasně, mapu světa a my musíme zpátky do toho Novigradu. Takže teďka půjdeme do toho Novigradu, já jsem takhle naportuju. Obudíme se Novigradu, vyzvedneme si odměnu Vybereme si odměnu, přesně tak, tam půjdeme. Vybereme si teďka odměnu a pak tenhle s tím ukončím a dám si tady musím ještě uvařit večeři a takový ty věci domácí, kdy upoklidit a podobné věci. A pak bych se sem už mohl dneska ještě dostavit, třeba kolem, já nevím, 8, 9 bych tady mohl být. Protože je relativně dost času, víte co je teďka 6 hodin, za 2 hodiny to pohodě stihnu snad všechno udělat a pak se můžu přijít a můžu pokračovat dál do streamu. Což je myslím, že i reálný jakoby. Teďka si vezmeme jenom odměnu. Máme teď nějaký úkoly v Novigradu. Greetings. What have you got to pawn, and how much do you need? What makes you think I need a loan? Tain't a man that don't from time to time, and you don't look nor smell flush with coin. Just so happens I'm doing fine at the moment. Then maybe you'd like a look at what the less fortunate have forfeited. Morkvarg sends his regards. Here. Anyone asks, I don't know him. Never laid eyes on him. Tak jo, jsme dostali tento úkol. Získáš 2 zkušenosti. Meč jsem dostal. Jasně. Odvar. A žádný prachy, jo. Tak to jsme těžce naštvali. Ale doufám, že ten meč aspoň stojí za to. Stříbrný meč. No, to už je konečně nějaký meč, kterým se dá pracovat. Jako damage 238 až 292. Což je 11 lepší. Když tam nážeme šutry, tak možná bude ještě něco lepší. Rozhodně poškození šance na zmrzačení. No, nemůžu říct, že by byl úplně takový, jako řekněme, damage má větší. To bez pochyby. To je 11, ale ty staty zase má zahab. Víte i tu cenu, potřebuješ úroveň 15, úroveň 17 sice, ale kdybych to teďka prodal, tak to je tak 683, to mám za ten, co mám. A 644 je v podstatě ten novej, jo? A
sice budu dál větší damage, ale přišel bych o art, bonus o art, o kvinu, bonusové kritický. No. To je vždycky takový ten rozmar, který si člověk musí uvědomit, když si mění itemy, jestli ne vždycky větší damage znamená, že jak bych to řekl, větší poškození vždycky neznamená, že ten meč je rozhodně lepší, jo. To je jenom tak nějak říkám, jako proč třeba to neměním, protože prostě mám lepší staty třeba na daném předmětu. Každopádně, dámy a pánové, jak už jsem říkal před chvilkou, teďka si dám pauzičku, dám si tak na 2,5 hodinky pauzy, musím tady dělat domácí práce, jakože uvařit, uklidit a tak dále. A pak bych se sem kolem 8-9 hodiny vrátil a můžeme pokračovat ve hraní. Takže kdo bude chtít, přijďte o 8-9 tady už určitě dneska budu, jsem si jistý, to vám můžu 100% slíbit, protože prostě stihnu všechno udělat, co mám. A zítra hlavně brzo nevstávám, což je taky velký plus. Takže, zatím si mějte krásně, koukněte třeba na jiného streamera, nebo si taky dejte večeři a uvidíme se za okamžik. Tak, zdárek párek. Já jsem se tam zasekl o ten pitomej strom, nemohl jsem se z toho... Co? Jak... What the...